criminals most wanted. फैसलाबाद के इलाके में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जब अपनी इंतहा को जा पहुंची, कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान थे कि आखिर ये कौन से जराइम पेशा नासिर हैं, कौन सा ग्रोह है कि जो इस दीदा दिलेरी से जराइम की वारदातों को परवान चढ़ा रहा है। ख़ासतौर से बैंकों से रकूमात लेकर निकलने वाले मासूम इंसान किस तरह अचानक ही इन जराइम पेशा नासिर का लुक़मा बन जाते हैं। यानी कैश स्नैचिंग की वारदातें बढ़ते बढ़ते उस मोड़ पर जा पहुंची कि लोग बैंकों से रकूमात निकालना जुर्म समझने लगे। इसके बाद क्या हुआ, जराइम की ये वारदातें बढ़ते बढ़ते किस मोड़ तक जा पहुंची और उसके बाद कानून के एहलकार इन वारदातों को अंजाम कार तक किस तरह ले आए, ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म सजा के दोराहे पर, यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस केस फाइल में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत। यूं समझिए कि अवामुन्नास जिन मसाइल मुश्किलात की बायस उलझनों और परेशानियों का शिकार है, वो इस इलाके के अहम तरीन मामलात हैं। यानी फैसलाबाद में जब सरेराह जराइम की बढ़ती वारदातें अपने इंतहा को जा पहुंची, तो ऐसे मसाइल कानून नाफिज करने वालों के लिए भी तशवीश का बायस बनना शुरू हो गए। दूसरी जानिब अवामुन्नास इन तमाम मामलात के दरमियान खौफ और अंदेशों का शिकार दिखाई देने लगे। होने वाली ऐसी ही वारदातों के पसे पर्दा कौन से अवामिल शामिल हैं, यही तमाम बातें कानून के एहलकारों की तहकीक की इब्तिदा है। शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। 1 अगस्त 2022। नाजरीन, 1 अगस्त से शुरू होने वाले ये मामला बढ़ते ही चले जा रहे थे। यानी पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद, FIR नंबर 777/22। फिर पुलिस स्टेशन गुलाम मोहम्मद आबाद, FIR नंबर 1707/22। पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया FIR नंबर 1055/22। पुलिस स्टेशन गुलाम मोहम्मद आबाद, FIR नंबर 1466/22। पुलिस स्टेशन एक बार फिर गुलाम मोहम्मद आबाद, FIR नंबर 1630/22। और इसके बाद पुलिस स्टेशन मदीना टाउन में लिखी जाने वाली FIR है 1548/22। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 392, 411, 452, 380, जिनके तहत लिखी जाने वाली इन FIRs की बाबत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। ये फैसलाबाद है, पाकिस्तान का एक और बड़ा शहर, जिसके नाते यहां की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी हर लम्हा यूं ही जारी रहती है। इन सैकड़ों आते जाते लोगों के दरमियान ऐसा लगता है कि इस किस्म की होने वाली कार्रवाइयां अब तो जैसे मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं। ये बेचारा खौफ और हैरानी के दरमियान जैसे अपने औसान ही खो बैठा हो। जरा अंदाजा तो कीजिए कि कोई शख्स अपनी सोचों के दरमियान सफर कर रहा हो और अचानक उसके साथ
یہ سب معاملات درپیش آ جائیں تو اس کی کیفیت اور کیا ہوگی؟ یاد رکھیے، ایسے میں اچھا خاصا انسان ذہنی اذیت اور دباؤ کا شکار ہو کر دیوانوں جیسا لگنے لگتا ہے۔ ابھی ہم اسی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ دوسری جانب سب کچھ یہاں موجود اس مقامی بینک سے ایک شخص برآمد ہوا اور کسی سے موبائل فون کے ناطے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے پیسے نہیں ملے یار، یہ کیسی بات ہوئی؟ ہاں جی، یاد رکھیے کہ ایسے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنے تحفظ کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم اور آپ انجانے میں کسی داستان جرم کا حصہ بن جائیں۔ اور ایسا ہی حال یہاں دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بینک سے برآمد ہوئے، بس دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب شروع ہو گیا۔ جرم کی یہ پوری واردات آتے جاتے لوگوں کے درمیان جاری تھی اور کسی نے کوئی مداخلت نہ کی۔ آخرکار جرائم پیش عناصر اپنی واردات مکمل کر کے یوں ہی راہ فرار اختیار کر گئے۔ آنے والی فون کال کی اس اطلاع کے ساتھ ہی شروع ہو گئی یہ کارروائی۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے اہلکار ملنے والی اطلاع کے دوش پر اسی جانب روانہ ہونے لگے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد کے علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ کارروائیوں کا احوال۔ ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ Criminals Most Wanted. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس موڑ پر ایک بار پھر ہم آپ کو لے جا رہے ہیں فیصل آباد کے علاقے میں، جہاں جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ کارروائیاں عوام الناس کے لیے ایک عذاب بن کر رہ گئیں۔ قانون کے اہلکار ان جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں کہاں تک جا پہنچے اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ مکمل احوال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ فیصل آباد کے مختلف پولیس اسٹیشنز میں سر راہ ہونے والی مختلف وارداتوں کا اندراج روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور ناظرین، پھر ایسا لگنے لگا کہ جیسے جرائم پیش عناصر کی بڑھتی ہوئی مذموم کارروائیوں میں
और तेजी आती चली गई। यके बाद दीगरे होने वाली वारदातों के नाते जहां अवाम उलझनों का शिकार थी, वहीं फैसलाबाद में कानून के एहलकारों में हैरानी और परेशानियों का बढ़ जाना एक फितरी अमल था। अल्हम्दुलिल्लाह रात को भी हमने गैंग अपना पकड़ा, अरेस्ट किया है। बल्कि 1 पर कॉल थी, उसके बाद हमने उनके पीछे इलाके में मशकूक अफराद की नक्लो हमल पर निगाहों के मरकूज रहने के बावजूद लूट मार छीना झपटी के वाकयात में कहीं कोई वाज़ेह कमी नजर न आई। इसी तनाजुर में इस मीटिंग का लुब्ब-लुबाब यही चल रहा था कि आखिर कौन सा ग्रोह या कौन से अफराद ऐसे हैं कि जो शहर में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों के पसे पुश्त कार फरमा हैं। नहीं हो सकती, हमें लोग पकड़ने हैं। ये इंशाल्लाह तो सर, जितने भी ये डाकू मेन सरगर्म हैं या अपने लिस्टें ले लें, जेल से कितने लोग रहा हुए हैं जो इस तरह की वारदात करते हैं। आखिरकार मीटिंग उस मोड़ पर जा पहुंची कि जहां यह तय पाने लगा कि जेल से छूटने वाले ताज़ा तरीन मुल्ज़िमान की फेहरिस्त तैयार की जाए। बैठे जी वही साहब, हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आपको भी पता है जैसे हमारे शहर में काफ़ी कैश स्नैचिंग हो रही है, स्पेशली जो बैंक से लोग निकल रहे हैं, तो उस सिलसिले में फिर कुछ वीडियो की बात कर रहे थे, कुछ और डाटा की बात कर रहे थे। क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन है, ज़ाती सोर्स है, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उसने जियो फेंसिंग करवाई है, वहाँ पे जो कैमरा जाते हैं उसको हम चेक करवा रहे हैं। हम सारे इस पे वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम जल्द कामयाब हो जाएं, ताकि मालूम तो ये हो सके कि कौन कहाँ कहाँ मसरूफ है। नाजरीन, यहाँ ये सब कुछ जारी था और दूसरी जाने उनको वारदातें जो हो रही हैं, बैठे जी, अब टीम मुकम्मल हो गई है जी सर। अब हमें इस सिलसिले में कोई प्रैक्टिकल काम करना होगा। बाकी जो डाटा कलेक्शन, वीडियो कैप्चर, तस्वीरें तो आपने इकट्ठी करनी है, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इस सिलसिले में हमें क्या प्रैक्टिकल, क्या फैसलाबाद में इससे बेहतर टीम कोई आप दोनों के अलावा कोई मौजूद हो? अगर आप दोनों भी नहीं पकड़ सकते फिर नहीं पकड़े जाने। इमरान साहब बड़ा अच्छा पुलिस अफसर, इसलिए आपका टीम मेंबर बनाया। ये डाटा उनको बड़ी अच्छी तरह से समझता है, इसलिए सारी वर्किंग की है। इस हिसाब से जो हमारे जो मुलज़म बनते हैं वो हमें थोड़ा आइडेंटिफाई है। इंशाल्लाह ताला इस रात तक उनको क्लियर कर लेंगे। यानी बैंक से रकम लेकर आने वाले ये अफराद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे। कि इसी दरमियान हैरान कुन बात है कि सैकड़ों लोगों की निगाहों के सामने ये सब गुजर गया। जाते जाते लुटेरे इस कार की चाबी भी हमराह ले गए। अब इधर सिवाय यास व हसरत के कुछ न था। मालूम हुआ कि होने वाली इस वारदात में 50 लाख रुपए लूट लिए गए। इधर पुलिस स्टेशन में जारी मीटिंग के दौरान आने वाली फोन कॉल की बायस होने वाली यह गुफ्तगू थम गई। और नाजरीन, कानून के एहलकारों की आमद के बाद यहां यही सब कुछ जारी था कि कौन थे वो, कितने अफराद, कैसे कपड़े पहने हुए थे, जिसामत कैसी थी। यही कानूनी मराहल यहां जारी रहे। होने वाली इस वारदात में 50 लाख रुपए लूट लिए गए और मुल्ज़िमान दनदनाते हुए राह फरार इख्तियार कर गए।
अब समझ में एक बात नहीं आती कि बैंक से निकलवाई हुई रकम 50 लाख की बाबत लुटेरों को ये आगाही कैसे हुई, क्योंकि बार बार वो चीख चीख कर यही पूछ रहे थे कि 50 लाख कहां छुपे हैं। नाजरीन, बस यही बात हर एक के लिए हैरान कुन थी। कानून के एहलकार इसी उधेड़ बुन में लगे थे यहां कि आखिर ये सब इत्तलात और जराइम पेश अनासर का फौरन ही आग धमकना, इनके पसे पर्दा आखिर कौन मुमकिन है। यहां यही तहकीक और तफ्तीश जारी थी। रह गई है वो करवाएं ताकि केस मजबूत हो। जो कंप्लेंट है मुझे याद है वो मेरे पास आए थे और बड़े परेशान थे। जी सर, रश ऑफ वर्क की वजह से कई चीजें जेल से निकल जाती हैं। मैंने आपको एक दफा कहा, फिर मैं उसको फॉलो नहीं किया, आप करते रहे। फैसलाबाद में मौजूद पुलिस के हुक्काम बाला बढ़ते हुए जराइम और आने वाली शिकायत के बायस परेशानियों के अंबार अपनी निगाहों में देख रहे थे। और अब यहां यह फैसला किया जा रहा था कि किसी भी सूरत जराइम की होने वाली इन वारदातों को रोकना होगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं फैसलाबाद में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब अपनी इंतहा को जा पहुंची, उसके बाद क्या हुआ। हम ये सब कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं कि फैसलाबाद में जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का वो अहवाल कि जिसके नाते अवाम जहनी उलझनों और परेशानियों का शिकार बनकर रह गई। इसके बाद क्या हुआ, आइए मजीद हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, होने वाली इस वारदात के बायस शहर में फैले हुए पुलिस नेटवर्क के नाते फौरी तौर पर ये इत्तला आ पहुंची कि जराइम पेशा नासिर दूसरी कार्रवाई की खातिर कहां किस शाहरा पर इस लम्हे मौजूद हैं। आखिरकार कानून के एहलकार उस मोड़ तक आ पहुंचे कि जहां जराइम पेशा नासिर के मौजूदगी की इत्तला है। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह इन भागते दौड़ते जराइम पेशा नासिर को कानून के एहलकारों ने आखिरकार तहवील में ले ही लिया। बात करो। हाँ जी, कितने हो? बैंक तो पीछे हैं, बस आते पे। नाजरीन, यहाँ फौरी तौर पर ली जाने वाली मालूमात के नाते ये भी पता चल गया कि इनके मजीद हमराही करीब ही शाहरा पर मौजूद हैं वारदात की नीयत से। इस जानिब भी कानून के इन एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद, जैसा कि आपको पता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पे लाखों करोड़ों की रोज़ ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, मूवमेंट होती है पैसे की, और ऐसे लोग गैंग्स का वास्ता पड़ता है फैसलाबाद पुलिस का, जो कि मुख्तलिफ तरीके अपना कर इन पैसों को लूटते हैं। जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे, कभी भी हम इस तरह के क्रिमिनल्स को और इस तरह की वारदातों को हम नहीं रोक सकेंगे।
آپ کا ساتھ اس میں ہمیں ضرور چاہیے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل اسی طرح پورا امن ہم اس شہر کو بنائیں گے۔ اور کرمنلز کے لیے یہ ہے کہ جو کوئی اس طرح کی واردات کی نیت رکھتا ہے تو وہ یہ ضرور اپنے ساتھ رکھے کہ پولیس کے ہاتھ اس سے دور نہیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ مال مسروقہ کہ جو گرفتار ہونے والے جرائم پیشہ ناصر کی تحویل سے برآمد کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہوئیں انٹروگیشنز۔ ہاں میں نصیر، کتنے افائر ہیں تم پہ؟ سر 8-9 نے۔ 8-9؟ ہاں جی پہلے یہ افائر کس سال میں ہوئی تھی؟ سر 19 میں؟ ہاں جی ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو؟ ہاں نہیں سر جی 19 2017 میں پہلی ایف آئی آر ہے اور تم پر 16 ایف آئی آریں ہیں۔ قصور، لاہور، فیصل آباد، کدھر کدھر واردات کرتے ہو؟ سر صرف قصور کی فیصل آباد پہلی دفعہ۔ طریقہ کار کیا ہے تمہارا واردات کا؟ سر طریقہ کار یہی، ہم سائڈ پہ کھڑے تھے ادھر بینک میں، یہ آدمی نکلا، میں نے ان کو بتا دیا۔ کیسے بتا دیا؟ یہ پیچھے چلے گئے۔ بتاتے کیا ہو؟ گاڑی بتاتے ہو، موٹر سائیکل بتاتے ہو، حریہ بتاتے ہو، کیسے بتاتے ہو؟ نہیں سر گاڑی بتاتا ہوں، ساتھ ہی میرے کھڑے تھے۔ پھر یہ واردات کتنے لاکھ روپے چھینے؟ 50 لاکھ روپے۔ 51 لاکھ روپے، 50 لاکھ اور 1 لاکھ کس کس طرح بانٹے؟ انہوں نے بانٹے۔ تمہیں کتنے پیسے دیے؟ مجھے 2 لاکھ روپے دیا سر۔ بس؟ ہاں جی۔ اسلحہ کس کے پاس تھا؟ اسلحہ ان کے پاس تھا۔ کتنے پسٹل تھے؟ سر 2 تھے۔ تم تینوں میں سرگرنا کون ہے، لیڈر کون ہے؟ سر فیصل ہی ہے۔ مارک بندہ فیصل کرتا ہے کہ کس کے ساتھ واردات کرنی ہے، کہاں واردات کرنی ہے؟ یہ سر کوئی بھی نہیں کرتا، یہ تو سر میری پہلی واردات ادھر۔ تیری ہمارے ریکارڈ کے مطابق جو کہ ابھی نامکمل ہے 16 وارداتیں ہیں۔ سر میں غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو 50 لاکھ تم نے چھینے تو وہ جس کے چھینے تمہیں اسے کتنا نقصان ہوا ہوگا پتہ ہے تمہیں؟ کم از کم 1 کروڑ کا۔ ایک تو 50 لاکھ گئے، ایک جن کے دینے تھے 50 لاکھ ان کے دے گا، اس کا تو 1 کروڑ کا نقصان ہوا نا۔ کتنے پیسے کما لیے اب تک؟ سر کوئی نہیں، بربادی ہے۔ بربادی ہے نا، حرام بربادی ہے۔ ہاں جی۔ شادی شدہ ہو؟ ہاں جی۔ کتنے بچے ہیں؟ 4 جی۔ 4 بچے ہیں؟ کیا کس طرح بچے ہیں 4؟ بڑی بیٹی 17 سال کی۔ پھر شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نے صرف اپنی یہ جو شیطانی خواہشات ہیں اس کے پیچھے ان کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ دوبارہ ادھر سر نظر نہیں آواں گا۔ دوبارہ واردات نہیں کرو گے؟ نہیں کراں گا نہ سر۔ فیصل آباد، نہ کراچی، نہ قصور، نہیں سر کسی بھی جگہ۔ میں سر زندگی سے نہیں کراں گا۔ جو تم 5 6 7 8 سال سے نہیں رک رہے، اب کیسے رکو گے؟ تمہارا کیا نام ہے؟ ظہیر عباس۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ستانا روڈ لائی آباد کے۔ تمہارے مختلف ایڈریس آ رہے ہیں، کہاں کہاں پہ رہتے رہے ہو تم؟ چنیوٹ بھی رہتا ہوں۔ اس سے پہلے کتنی وارداتیں کی ہیں؟ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کیے ہیں جی، پہلے جیل میں تھا۔ کتنا عرصہ جیل میں رہے ہو تم؟ 6 مہینے رہ کے ہیں جی۔ جیل میں جانے سے پہلے کتنی بار تم نے وارداتیں کی ہیں؟ 2 کی تھی۔ کیش کی کتنی وارداتیں کی ہیں تم نے؟ جو بینک سے کیش لے کے نکلتے ہیں کتنی سنیچ کی ہیں؟ سر یہی کی ہے 50 لاکھ کی۔ اس سے پہلے بھی تم پہ کیسز ہیں، تم پکڑے گئے ہو، اپنا باقاعدہ تم سے سر برآمدگی ہوئی ہے۔ وہ سر موٹر سائیکل کی، وہ موبائل۔ یہ والی تم نے واردات کیسے پلان کی تھی؟ یہ سر ایسے ہی کی تھی، بینک کے قریب کھلو کر۔ تم پہ کتنے مقدمے رجسٹرڈ ہیں آلریڈی؟ 40 ہیں سر۔ تم اتنا زیادہ کیش کی وارداتیں کرتے ہو، تمہارا کیا بنا ہے؟ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بہت برے حالات ہیں سر۔ پھر اگر کسی کے پیسے چھینو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے؟ نہیں سر۔ یہ فارمولہ تمہیں کس نے بتایا؟ سر آئندہ نہیں کروں گا۔ جب بھی پکڑے جاتے ہو یہی کہتے ہو کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ تم پہ 40 مقدمے اسی طرح سے ہو گئے ہیں۔ کتنے کیسوں میں فرار ہو؟ نہیں پتا سر۔ ارے تم لوگوں کتے کی دم ہو، تم نے ٹیڑھے رہنا ہے۔ ہم پولیس والے، ہمارا کام ہے، ہم لوگ پکڑتے رہیں گے جب تک کوئی عدالت تم لوگوں کو لمبی سزا نہ دے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فیصل سر۔ باپ کا کیا نام ہے؟ جوید۔ کہاں رہتے ہو؟ میانی۔ کب سے وارداتیں کر رہے ہو؟ تقریباً 6-7 سال ہو گئے۔ جو ریکارڈ بتا رہا ہے وہ تو 2012 سے تم واردات کر رہے ہو۔ نہیں سر۔ یہ جو پہلا تمہارا پرچہ ہے وہ 2012 میں ہوا ہے۔ کتنے مقدموں میں چلان ہوئے ہو؟ 28 پرچے۔ تو جیل سے کب باہر آئے ہو آخری بار؟ 1 ماہ ہویا بس۔ کتنی دفعہ گئے ہو جیل میں؟ 2 دفعہ۔ یہ جو ابھی تم نے واردات کی ہے، ہاں جی، یہ 51 لاکھ والی، یہ کیسے واردات کی تم لوگوں نے؟ یہ جناب اتنے بینک کے کھڑے سی 3 جانے۔ کون کون تھا؟ میں تے ظہیر تے نصیر۔ اچھا، تو پیسے لے کے نکلیا اتوں تو اسی سامنے کھڑے سی، انہیں ویخ لیا انہیں۔ پھر کیسے روکا اس کو جا کے؟ انہوں اتنے مگر چلے گئے ہوتے اسی، وہ اگر بوئے کے ڈکیا جا گڈی انہیں، اسی اتوں گن پوان کے کوئی پیسے لے لے تو اتوں جا کے چلے گئے اسی۔ پھر کتنے گئے تو بات تھی؟ اسی اتنے سدو ادھر اور موٹر وے تے۔ یہ ریکوری ساری تم لوگوں نے دی ہے یا ہم نے ڈال دی تم پہ؟ ہاں جی، ہاں جی، ڈکیتی کی تھی نا، ہاں جی، برآمدگی کروائی ہے، ہاں جی، یہ پیسے وہی ہیں نا؟ ہاں جی۔ تو کہہ رہا ہے پولیس والے میرے پہ کیوں ڈالیں گے؟ میرے پولیس والے ایف آئی آر بول، تم تیری ذاتی دشمنی کسی سے؟
नहीं तो पुलिस सर। वाला दुश्मन है तेरा? नहीं सर। डकैती करते हो तो गिरफ्तार होते हो, मेहनत करके पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, चालान करते हैं। नहीं सर, आइंदा नहीं करते डकैती शर्ट तो आइंदा तो ये तो बात हम सुन के अब थक गए कि आइंदा नहीं करेंगे, आइंदा नहीं करेंगे। 40 एफआईआर हैं तेरे पे, 30-35 एफआईआर हैं, अभी रिकॉर्ड नामुकम्मल है, अभी रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है। इस मोड़ पर हम हुक्काम बाला और कानून के एहलकारों से ये जरूर कहना चाहते हैं कि याद रखिए, जब तक इन जराइम पेश अनासिर से उन्हीं की जबान में गुफ्तगू नहीं की जाएगी, इन्हें कानून की जबान कभी समझ नहीं आएगी। नहीं सर, आइंदा नहीं, गलत काम नहीं करना। जैसे जैसे तुम लोग चालाक होते जा रहे हो, चालान बार बार होते जा रहे हो, वैसे वैसे मेरे ख्याल में तुम लोगों के अंदर से इस्लाम भी निकलता जा रहा है। यानी सोचने का मकाम है कि वो मासूम लोग जिन्हें बेदरीग ये लूटते रहे, आखिर उनकी क्या गलती, क्या कसूर है। और ये कानून के एहलकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मतलब तेरे अंदर वो जज्बात ही नहीं है जो इसको महसूस करें कि किसी के लिए तुम लोग कितनी मुसीबत खड़ी कर देते हो। ऐसे रहे, ऐसे ही है ना? हाँ जी। ठीक है, ले जाएं जी इनको कोर्ट में, और फिर उसके बाद कोर्ट का करते हैं इंशाल्लाह। देखें, इन वारदातों का सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला ये है कि जराइम पेश अनासिर चंद मिनटों में आते हैं, वारदात मुकम्मल करते हैं, उसके फ़ौरन बाद रूपोश हो जाते हैं। सर, कानून के एहलकारों ने इसको बड़ी टेक्निकली हैंडल किया है। अच्छा, यस, अभी इस एपिसोड के इख्तिताम में हमने यही देखा है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आपने देखा फैसलाबाद में होने वाली जराइम की दास्तानों का मुकम्मल अहवाल। आपने ये भी देखा कि कानून के एहलकार इन जराइम पेश अनासिर के ताक़ुब में कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचे। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जराइम पेश अनासिर कितने ही चालाक, कितने ही अय्यार क्यों ना हो जाएं, उनका मुस्तक़बिल यानी जराइम का मुस्तक़बिल एक न एक दिन कानून का शिकंजा या जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.